গাছ হলো পৃথিবীর ফুসফুস, বৃক্ষরোপণ তাই একান্তই প্রয়োজন। অন্তত প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের এই গুরুদায়িত্ব পালন করা উচিত। আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা নিয়ে ইন্দাস হাই স্কুল চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করল সিআরপিএফ এর 227 ব্যাটালিয়নের বি কোম্পানি। শুক্রবার স্কুল প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিআরপিএফ বি বাই 227 ব্যাটালিয়নের অফিসার কমান্ডিং আশুতোষ কুমার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইন্দাস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহদেব মণ্ডল, স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী মিলিয়ে স্কুলের শিক্ষকেরাও বিভিন্ন প্রজাতির চারাগাছ রোপণ করেন। কমান্ডিং আশুতোষ কুমার জানান, গৃহ মন্ত্রণালয় থেকে এই শিক্ষা কমান্ডিং আশুতোষ কুমার জানান গৃহ মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশিকা মেলার পর সাথে সাথে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। প্রত্যেক নাগরিকদের এই কাজে ব্রতী হওয়ার প্রয়োজন, কারণ এটা আমার কর্তব্য পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখা। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান শিক্ষক সহদেব মণ্ডল সিআরপিএফ এর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। শুধু তাই নয়, সিআরপিএফ এর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সমাজের সকল স্তরের নাগরিক। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आज 5 जून को, जैसे हम सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का यह कार्यक्रम होता है, उन्हीं के दिन मनाते हैं। तो आज हम यहाँ पर इंडास हाई स्कूल के प्रांगण में इंडास हाई स्कूल के प्रधानाचार्य तथा यहाँ के विद्यार्थियों के साथ मिलकर के यहाँ पे हमने पर्यावरण दिवस को मनाया है, पौधा का रोपण यहाँ पर किया है। हमें B227 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से यहाँ पे हैं। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल न केवल यहाँ बल्कि पूरे देश में जहाँ कहीं भी तैनात है, उस सभी जगह पे आज पौधारोपण का कार्यक्रम सुचारू रूप से किया है। हम देश के प्रहरी के साथ साथ पर्यावरण के प्रहरी का भी हम कार्य प्रत्येक वर्ष करते हैं, और हमारा गृह मंत्रालय के माध्यम से निर्देश मिला था आज सभी को मनाने के लिए। तो ये हमारे यहाँ पे प्रधानाचार्य महोदय हैं, इनके साथ मिलकर के हम सभी यहाँ पे मनाए हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा कि पृथ्वी हमारी धरोहर है और हम सभी का कर्तव्य है कि इसे हम बचा करके रखें, ताकि जो आगे चल के भविष्य में आने वाला जनरेशन है उसको पृथ्वी बिल्कुल इससे भी ज़्यादा स्वच्छ और हरा भरा मिले। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या बोलना चाहिए? ग्लोबल वार्मिंग हम सभी जान रहे हैं कि आज जो टेम्परेचर है वो कहाँ से कहाँ गया है। अभी भी हम लोग खड़े हैं तो काफ़ी धूप है, काफ़ी गर्मी है, और इसका काट करने का एक ही चीज़ है, वृक्षारोपण। जितना अधिक मात्रा में एफॉरेस्टेशन करेंगे, पौधारोपण हर जगह पे लगाएंगे, तो उतना ज़्यादा क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर कम होगा। और जो उसका असर हम देख रहे हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा सुखाड़ की मौसम हो जाती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है, कहीं तूफान आता रहता है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही रीज़न है, और इसका केवल और केवल प्रकृति संरक्षण के माध्यम से इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। जो लोग सूखे पेड़ काट के बेच देते हैं, वार्निंग तो मैं नहीं दूंगा, बट एक सजग नागरिक होने के कारण नाते से मैं यह बताऊंगा कि जो पेड़ को छुप करके काटते हैं थोड़े से फ़ायदे के लिए, उसको बेच करके पैसा कमाने के लिए या फिर जलाने के लिए, तो मैं बताऊंगा कि भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिसके तहत में गैस कनेक्शन वगैरह दिया जाता है, उसका सभी उपयोग करें, उसका प्रयोग करें, कनेक्शन लें। पेड़ पौधों को नहीं काटें, कि आज वो थोड़े फायदे के लिए पेड़ पौधा अगर काटेंगे तो आगे चल करके उनके जो आने वाला भविष्य है वो इसका भुक्तभोगी बनेगा। आपका नाम है? मेरा नाम आशुतोष कुमार, मैं सहायक कमांडेंट हूँ, और बी कंपनी 227 बटालियन का है। हमारा छत्तीसगढ़ बेस्ट बटालियन है। अभी हम सभी यहाँ पर पोल ड्यूटी के लिए, यहाँ पर लाइन ऑर्डर ड्यूटी के लिए इस जगह पर हैं। দেখুন, ওনারা যা বার্তা দিতে চাইছেন সেটা ওনাদের অফিসিয়াল সঠিকভাবেই বলেছেন, বিস্তারিত বলেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে আমি কয়েকটা কথা আমাদের পক্ষ থেকে বলতে চাই যে আগামী যে পৃথিবী, সেই পৃথিবী পরিবেশ যাতে মুক্ত থাকে, দূষণমুক্ত থাকে এবং স্বচ্ছ থাকে, প্রত্যেকে যেন প্রাণ ভরে বাতাস নিতে পারে এবং পুষ্টিকর খাদ্য, পানীয় জল ইত্যাদি যাতে তারা ভালোভাবে নিতে পারে, তার একটা সুস্থ বাতাবরণ আমাদের রেখে যাওয়ার কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। আমরা যারা অভিভাবক হিসাবে এখন আছি, তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের এইটাই বার্তা। আমাদের এই পৃথিবী এক নির্দিষ্ট জীবমণ্ডল গড়ে ওঠার
অনুকূল পরিবেশ আছে বলেই সৌরমণ্ডলের অনেক গ্রহের থেকে আলাদা এবং এখানে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। তো সেই প্রাণের সঞ্চারকে অব্যাহত রাখা একটা আমাদের কর্তব্য, এবং সেই জন্যেই আমরা যে চারিদিকে দূষণ বা বৃক্ষচ্ছেদন, ডিফরেস্টেশন ইত্যাদি যে কার্যকলাপ চলছে, বিভিন্নভাবে বাণিজ্যিক সংস্থা, কর্পোরেট সংস্থা জল, জমি, জঙ্গল, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি যে লুট করে নেওয়ার জন্য তারা যে প্রয়াস চালাচ্ছে, আন্তর্জাতিকভাবেও তারা চালাচ্ছে, সেই জায়গা থেকে আমাদের এই যারা ডেভেলপিং কান্ট্রি, সেই ডেভেলপিং কান্ট্রির অর্থনীতি যাতে করে সুস্থির থাকে, সাস্টেনেবল হয়, তার জন্যে এই পরিবেশকে বাঁচানো আমাদের একান্ত কর্তব্য। তাই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের একটা অংশ হিসাবে পরিবেশ সংরক্ষণ বা পরিবেশের দূষণমুক্ত রাখা, আগামী পৃথিবীকে মনুষ্য সহ সমস্ত প্রাণীকুল, উদ্ভিদকুলের বাসযোগ্য একটা ভূমি হিসাবে বা ক্ষেত্র হিসাবে রেখে যাওয়াটাই আমাদের কর্তব্য। নাম আমার নাম সহদেব মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক ইন্ডাস্ট্রি।